o ma deli ka jɔ o ma deli ka bɛnsɔn jamana ka dɛmɛ na o tɛ jamana ka dɛmɛ fɛ ɲɔkɔrɔ de tun bɛ sɔrɔ olu fɛ yen malokɔrɔ tun bɛ sɔrɔ olu fɛ yen balokɔrɔ de tun bɛ sɔrɔ olu fɛ yen o denw de bɛ minisiriya la o denw bɛ se k'o langale o denw bɛ se ka kɛ o seere ye mais bi olu bɛ kamanagan na ko kɛlɛ de b'u da la olu de bɔra u ka yɔrɔ la ka taa fan wɛrɛ fɛ e bɔra i ka yɔrɔ la e taara yɔrɔ min na e t'o dɔn i wolola yɔrɔ min na n'i bɔra yen ka ban i bɛ taa min e mun sigilen bɛ ko kuran Bamakɔ est-ce que a ma se e k'a fɔ bɔn kuran ko yɛrɛ ayi ni kuran bɛ se ka fa fɔlɔ pour que ka se ka Baɲangara ani Koro ani Bangasi ani ka taa Azongo ninnu k'olu bɛɛ libérer ka taa se Kona Wocɛ ninnu k'u bɛɛ libérer ka taa se Gawo Fɛrɛnkɛ fɛn o fɛn bɛ degun bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a bɛɛ embarquer wuli ka bɔ yen nɔ ko population ka lafiya est-ce que ne ni e man kan ka miiri o la sa k'a fɔ ko fanga ka continuer nin fanga in fɛ fanga ka continuer a bɛ litre min na a kana bila élection bɛ yen nɔ an ma pressé est-ce que n'an bɛɛ lajɛlen ye hakilina sɔrɔ ani commerçant minnu fana bɛ bolomafɛnw san ka taa ni moto ye yen fɛ n'anw ye o hakilina sɔrɔ diɲɛ ma dogo don wala kɛlɛ bɛ ban mais i bɛ taa an ka mɔgɔ dɔw sigilen sɔrɔ fanga in yɛrɛ tɛ baara la bilen o mɔgɔw tɛ fanga in fɛ bilen koyi fanga in kɔni dɛsɛra yɛrɛ de o t'a dɔn o bɛna kɛ cogo min na maliyɛn a bɛ sɔn ka hakɛ to dɛ ne ka live a bɛ sɔn ka na tigɛ bari téléphone ne ka téléphone vraiment a bɛ fɛ ka sɛgɛn o de kosɔn n tɛ se la ka live kɛ nin wagati in na n'a chauffeur dɔrɔn a bɛ sa de donc an k'a lajɛ n bɛ continuer n'a sara yɔrɔ min na donc an b'a to ten an k'a lajɛ an bɛ se ka mun ni mun de kɛ anw yɛrɛw ye mɔgɔ min bɛ Koro ani mɔgɔ min bɛ Bamakɔ différence jumɛn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ ka taa sigi Faransi k'a fɔ ko fanga tɛ se la ka baara kɛ i tɛ moyen de di fanga ma o ka se ka taa Koro libérer i bɛlima jamana Bangasi an b'a fɔ alihamudulayi o don an ka sɔrɔsiw ye baaraba dɔ kɛ a zone kɔnɔna na mɔgɔ minnu taara ka taa an bɛlima dɔgɔnɔw tɔɔrɔ bon an ka sɔrɔsiw sera ka taa farapo kɛ k'a se ka yɔrɔ dɔ libérer an b'a ɲini ala n'a kira fɛ an ka fanga u ka se ka hakili to a yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ bari ɲininkali dɔ fana b'o yɔrɔ la e mɔgɔ minnu bɛ kunnafoni di fana bɛ se ka kuma dɔ fɔ a kan ka ɲɛɲini sisan nin fɛrɛnkɛ in kɔnɔna na mun kelen de bɛ yen komi n'a fɔ Tasawatɛni kun bɛ cogoya min na bari maliyɛnw nana bɔ a kalama ko ja Tasawatɛni an ka carte fanba de bɛ yen ni 100 sara la e b'a sɔrɔ 40% de b'o zone de kɔnɔ an nana sɔrɔ kɛlɛ yɛrɛ n'i y'a ye nin yɔrɔ in dɛsɛra ka libérer an nana dɔn ko ja jamana carte blanche yɛrɛ o de bagaden sanu ni uranium o bɔgɔden de bɛ Tasawatɛni o de kɛmɛ ka Tasawatɛni kɛlɛ gɛlɛya ani Gawo ka fɔ ka taa se Kidali yɔrɔ ninnu o de ye o yɔrɔ in mɔgɔ ninnu fanga bonyana o yɔrɔ la donc maliyɛnw kan ka analyse dɔ kɛ mun de Koro ni Bangasi fana sɛgɛwɛ mun de b'a yɔrɔ la mun de bɛ yen fo o de ka dɔn bari n'i ma analyse kɛ fo i k'i yɛrɛ ɲininka mun na mun de la kɛlɛ dɛsɛra ka bɔ nin yɔrɔ in na wa o la i bɛ faamuya dɔ sɔrɔ o la i b'a dɔn i bɛ se ka fanga dɛmɛ cogoya min na o la i b'a dɔn i bɛ se ka faamaw dugawu kɛ an ka sɔrɔsiw ye cogoya min na k'o dɛmɛ sɔrɔsiw b'o se la dɛ mais yɔrɔ kɛlɛ yɛrɛ kun bɛ yɔrɔ minnu nɔfɛ n'o yɔrɔ n'a fɔra ko o yɔrɔ bɛ na taa minɛ o la o fana ma nɔgɔ dɛ n'o tɛ yɔrɔ caman minɛna o ka sira t'o yɔrɔ ninnu fɛ mais yɔrɔ mun de b'u yɛrɛ fana nafa dɛ o yɛrɛ b'a dɔn yɔrɔ mun nafa ka bon o fana kɛ mɛ k'u ka fanga de sinsin mais maliyɛnw fana fo an ka bɔ change dɔ de kɔnɔna na an bɛ diɲɛ ka change kɔnɔ fo an fana ka bɔ o kɔnɔ ka don Mali ka change kɔnɔ ka miiri ta an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun bɛ miiri de anw ka mɛn ka sisan ko bɛ kɛ n'i ma kalan ka ban e tɛ foyi dɔn mais alors que adamaden miiriya de i bɛ miiri ka mun de bɛ na miiriya kɔfɛ ɲuman ka ɲuman miiri ka bɔ kolon na mun de y'a kɛ nin yɔrɔ in kɛlɛ tɛ ban fo de ka ɲɛɲini o ɛri ne mun bɛ degun la bi anw de b'a la k'a fɔ nin yɔrɔ in ka libérer mais mun de bɛ yen n'o ɲɛ sɔrɔla sisan e bɛ wuli ka i ka sɔrɔsiw dɛmɛ
n'o ɲɛ sɔrɔla sisan e bɛ wuli k'i ka fanga dɛmɛ n'o ɲɛ sɔrɔla sisan e mun b'a la k'a fɔ ko fanga dɛsɛra e bɛ fanga in dɛmɛ ni tasawa tɛ libéré don min na n'a karibilan bɔ daminɛna Mali kɔnɔ Mali karibilan a bɛ na fɔ 60 50 la kɛmɛ tɛ dɛ a bɛ kɛ 60 ou bien 50 a sigi batiri yɛrɛ fana a bɛ batiri min sɛnɛ 15 20 30 a bɛ na 10 20 a batiri bɛ jigin ka ɲɔgɔn na panneau a ye sigi a kan a bɛ na ye yan mais n'an pressé la an t'a nafa sɔrɔ dɛ bari africain mi pressé a ka sɔrɔ nɔfɛ yani tubabu ka avion dilan tubabu hakɛ mun sara avion dilanyɔrɔ la tubabu hakɛ mun sara avion essayement na o ka ca ba na si o da ma fɔ an ɲɛna ka avion pousser avion bɛ wuli jigicogo bɛ tila ka kɛ baara ye o avion bɛ taa ben o tigilamɔgɔ bɛ sa mɔgɔ wɛrɛ bɛ na k'ale bɛ se k'a dilan o bɛ taa pousser kulu sanfɛ o fana bɛ ben o fana bɛ sa ou bien avion bɛ taa a tɛ se ka jigin mais tubabu sera ka jija ka ni kɔlɔlɔ n'a fɛn bɛɛ ku ka fo ka na ligne dilan avion na avion bɛ bolila bɛ tubabu ka cɛsiri mais africain dɛsɛra ka ku ko dɔ ka sa dɔ ka balo africain dɛsɛra ka nin de kɛ o de y'a kɛ an dɛsɛra k'an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ n'o tɛ ni fanga in ɲɔgɔn ma na fɔlɔ ni fanga in kɛra sababu ye an ka sɔrɔdasiw bɛ baara min na an bɛɛ y'a ye ni fanga in kɛra sababu ye an sera ka jamana réalité caman dɔn ni fanga in kɛra sababu ye an ye dɔw kɛ k'olu ye maliyɛnw yɛrɛ an bɛna prédenya d'olu ma an nana sɔrɔ olu ye faransi mɔgɔ ye ni fanga in kɛra sababu ye a dɔw ye députéyaw k'an ka jamana kɔnɔ yan o ni députéya kun man kan ni fanga in kɛra sababu ye dɔw ye surveillance baara kɛ Mali kɔnɔ o n'u kun man kan ni fanga in kɛra sababu ye dɔw kun ye place ba dɔ équipé jamana ka surveillance baara dɔ équipé olu n'o kun man kan ni fanga in kɛra sababu ye an ye dɔw kɛ ministre o ni ministriya kun man kan ni fanga in de kɛra sababu ye maliyɛn ye maliyɛn ɲuman ye maliyɛn denjugu dɔn o fana foli kan ka k'u ye o a jateminɛ fɔlɔ an kun bɛ Amérique drapeau de gulogulon an ka baarakɛyɔrɔ la an kun bɛ Faransi ta de gulogulon an ka baarakɛyɔrɔ la k'a sɔrɔ an ka drapeau kelen tɛ yen mais a filɛ n balimakɛ filɛ Burkina drapeau Mali drapeau Niger drapeau o de gulogulolen ma ale bolo bi ale y'a yira k'ale ye africain ne ni e mun fana kan ka kɛ africain ka yira a la mun na anw fana tɛ se ka de ladege nin kɔrɔ b'a yira africain b'a la ka kunu dɛ africain kunu kuma sera africain y'a dɔ bi ko tubabu tɛ se k'an kɛ ŋmɛni bɔ an ka président mun an kun b'a sigi yan est ce que ni Asimi ninnu kun da maliyɛnw kun b'a dɔn accord 13 b'an ni Faransi cɛ yan mais politiciens y'a mara minnu y'a yira k'olu ye maliyɛnw ye politiciens y'a yira na k'olu b'an mara yan olu denw fana b'an mara k'an tɛ kɛ foyi ye o y'an ka kalan bafoué yan nɔ san kuru kara bɛ kɛ ni maîtres tɛ grève la écoledenw bɛ grève la ni écoledenw tɛ grève la maîtres bɛ kɛ grève la an ka dɔgɔtɔrɔso ni maîtres docteurs tɛ grève la i bɛ taa sɔrɔ ka baarakɛlaw bɛ grève la ou bien u ka gardien bɛ grève la kalala o temps kɔnɔna na o bɛ se ka mun ɲa yɛrɛ ye école mun kalala nin temps in kɔnɔna na nin wagati in kɔnɔna na Musa temps kɔnɔna na an kɔrɔ sisan an bɛ se k'a fɔ a kɛra waati maliyɛn den walayi kun bɛ fɛn bɛɛ fɔ a ma fɔ a y'i suɲɛ kɔfɛ o ma mɛn o kɛra an yɛrɛ b'olu caman kalama ni maliyɛn kun taara hali arabu la o kun bɛ maliyɛn ni maliyɛn papier kun b'i bolo i ka baara ko kun man gɛlɛn mais ko dɔw kun bɛ maliyɛn cɛw ta ka taa bila u ka muso ka gardien ko maliyɛn hɔrɔn ye mais mun de nana ni hɔrɔnya in bɛɛ cɛ démocratie fa tɛ se ka den bugɔ bilen démocratie de nana n'a ye fa tɛ se ka den kɔrɔsi bilen démocratie de nana n'a ye fa de nana kɛ hakɛ bɛ den bolo ko ka taa fa datugu démocratie de nana nin ye mɛ hakɛ to ɲini kɛ minnu bɛ demande kɛra ka se ka an ka se ka baro change kɛ ɲɔgɔn na bon vraiment ne ka kɔni a tɛ se ka live laban o de b'a kɛ n fana tɛ se ka n b'a essayer hakilina ye mun ye n b'olu fɔ donc minnu fana b'a dɔn fana minnu bɛ demande kɛra o ka yafa ma o yɔrɔ la quoi voilà n b'o hakɛ to ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bari a ka di caman ye an ka baro falen ɲɔgɔn na mais ni dun b'a dɔn mun tɛ laban ni nana ka na daminɛ a baro kɛlen ka don mɔgɔ kun na wagati min na téléphone ka sa
donc a bɛ mɔgɔw décourager k'o hakɛto ɲini n ka abonnew bɛɛ lajɛlen fɛ ani minnu b'a la k'a demandé k'a yira k'an ka se ka hakilinaw falen ɲɔgɔn na n b'o fo o ka hakilinaw na voilà donc temps fitinin fana b'an bolo kuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ ne yɛrɛ tɛ se ka layifu jan kan k'a sababu kɛ n ka baara kɛcogo ye donc kuma dɔw la ni baara bɛ yen an b'a tigɛ hali n'a sɔrɔ a ka di n ka abonnew ye n ka continuer a bɛ dépend n yɛrɛ ka baara kɛcogo la donc n b'olu fo fili min mana ye n ka kumaw na fana n ka numéro bɛ n ka groupe kan n delila ka kunnafoni dɔw bila n ye n ka numéro kolo olu la ne ka numéro ye 90 90 18 84 75 voilà donc 90 18 84 75 o ye n ka whatsapp numéro ye n'i bɛ fɛ ka hakilina dɔ d'i ma n'a sɔrɔ majɛ min ye n sɔrɔ n ka kunnafoni kɔnɔ i bɛ se ka vocal ci n ma ka bonya kɔnɔna na karama kɔnɔna na k'a sɔrɔ dɔgɔyalima ma kɛ a bɛ se ka kɛ ne ye fɛn dɔ fɔ o ma diya i ye mais bonya kɔnɔna na an bɛ se k'o fɔ k'o ban n fana bɛ se ka tila ka bɔ ka yafa deli kɛ bari kunnafoni en tant que i bɛ kunnafoni di i bɛ se ka fili i bɛ se ka bɛɛ sago fɔ donc mɔgɔ minnu a bɛ mɔgɔ minnu tɔɔrɔ olu bɛ se ka bɔ bon i bɛ nin kɛ a ma n'an ye n'an bɛ fɛ i k'a kɛ tan bon alors que a bɛɛ bɛ liti kelen na donc mɔgɔ jɔn yɛrɛ kɔni ye fili jɔn ye quoi kuma bɛ yen quoi i ka fɛn bɛɛ tɛ se ka ɲa n b'o hakɛto ɲini kɛ n ka abonnew bɛɛ lajɛlen fɛ voilà ni mɔgɔ min mako bɛ n ka numéro la ka hakilina dɔ d'i ma 90 18 84 75 o la ka dugawu kɛ an ka Bangasi Koro Bandiagara ka taa a zone kɔnɔna na yɔrɔ yɔrɔ bɛ degun kɔnɔna na an bɛ dugawu k'an ka sɔrɔdasiw ye u ye baara daminɛ o bɛ nettoyali la mais an ka dugawu k'u ye u ka se ka yɔrɔ in libérer mun de bɛ yɔrɔ in na an ka se ka o fara an hakilina kan mun de y'a kɛ nin yɔrɔ ye sanga ni waati bɛɛ problème bɛ na yɔrɔ la fo o fana ka dɔn maliyɛnw fɛ voilà n'o dɔnna ne kun tɛna se ka o bɛɛ walawalali kɛ k'a sababu kɛ jamana de bɛ jamana service renseignement bɛ baara de kɛ pour que ka se ka yɔrɔ dɔ de libérer ni gindo dɔ de ye n'i ka fɔta taara bɛn olu kɛ fɛn dɔ ma i b'olu déranger u ka baara kɔnɔna na alors que e fana dun b'a ɲinina ka jamana de kanu min b'e la k'a yira maliyɛnw na fanga bɛ baara la cogoya min na ka se ka fanga kɛ baara tagabolo yira mɔgɔw la pour que ka mɔgɔw da fanga na mais n'i ka baara taara kɛ kɔlɔlɔ ye olu ma i b'olu yɔrɔ to yen mais ne bɛ question kelen dɔrɔn de di n ka abonnew ma o ka ɲininkali kɛ ko Bandiagara ni Bangasi ni Koro ni ka taa o zone in kɔnɔna na ko mun de y'a kɛ a yɔrɔ tɛ se ka kuma bɛɛ n'a libéré la a tila ka don ni problème kɔnɔ fo o de kɛ ɲɛɲini kɛ si dɔn ne ni e fanga man kan k'o fɔ ne ɲɛna ne ni e kan k'o dɔn mais ka tila ka musali surunin kelen tugu a la tasawata ni kɛlɛ juguyara mun de ye tasawata ni kɛlɛ juguya ja an nana sɔrɔ an ka lithium k'a fɔ an ka pétrole o fanba dɔ de bɛ tasawata ni dugumakolo la yen fɛngɛ fana bɛ yen a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ sanu ni fɛn ninnu olu bɛɛ bɛ o dugumakolo la o de y'a kɛ sababu ye o fana y'i tinti bari o yɔrɔ in de bɛ se ka olu fana kɛ yɔrɔ financer quoi bari en tant que olu fana b'o yɔrɔ la olu fana b'a la k'o sanu min bɔ o bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'o ye mais ni Mali y'o yɔrɔ sɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye faible dɔ bɛ na o ka ko la o yɔrɔ dɔ fana bɛ Gawo wa k'a fɔ Bandiagara wa ou bien o yɔrɔ dɔ fana bɛ Koro wa ou bien o yɔrɔ dɔ fana bɛ Bangasi wa o fana kan ka ɲɛɲini o la ne ni e de kan k'o ɲɛɲini k'o dɔn sisan mun de nana ni nin ye an dun balimaw sɛgɛlen don o ma foyi fɔ Maliko la o ko k'u bɛ fɛ k'u ka foro sɛnɛ ka balo k'u denw ladamɛ ka bila jamana ko ko mun k'u denw bila o sira fɛ jamana tɛ mun fɛ k'u denw bɔ o sira fɛ ka bila jamana ka laɲini kɔnɔna na o bɛ balo la o tɛ président dɔn o tɛ ministre dɔn o tɛ député dɔn mais mun de y'a kɛ kɛlɛ dɔrɔn b'u la u dun taara ka foyi fɔ ministre ma bɔ o fɛ yen député ma bɔ o fɛ yen foyi ma bɔ o fɛ yen mun de y'u tɔɔrɔ bon sisan an ka bɔ yen an k'a fɔ diinɛ ni mɔgɔ min ko diinɛ misiri min bɛ ninnu ka yɔrɔ la an b'a la ka Bamakɔ misiri minnu ye y'a tila misiri dɔ bɛ ninnu ka yɔrɔ la walahi misiri jɔ kolo ka ɲɛ ni Bamakɔ misiri n'i ko silamɛya yɛrɛ b'olu fɛ yen ka tɛmɛ an ta ninnu caman kan e m'a ye Bamakɔ karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na réseau sanfɛ a bɛ hakɛto n'i nana n'o nisi a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ mais ne yɛrɛ silamɛ de ye mais mun de y'a kɛ silamɛw dɛsɛra ka bɛn réseau sanfɛ mais a kɛlɛ bɛɛ bi bɔra min Bamakɔ de tɛ yan e bɛ fan wɛrɛ mɔgɔw yɛlɛ la misiri minnu bɛ ninnu fɛ yen nɔ e ye kɛlɛ ye bon mɔgɔ min bɛ
kɛlɛ kɛra silamɛya tɔgɔ la i taara misiri sɔrɔ dugu min na i b'o dugu attaquer cogo di e bɛ kɛlɛ kɛla ko silamɛya ka sabati mais e taara sɔrɔ misiri bɛ nin dugu in na a n'a sɔrɔ e kɔni bɛ kɛlɛ kɛla silamɛya kosɔn silamɛya jɔsen dɔ ye misiri ye misiri mun fana bɛ yen silamɛw de bɛ taa jɔ kɛ ala wele kɛ yɔrɔ min na ala ka so o de ye misiri e taara misiri sɔrɔ yɔrɔ min na e tilala ka kisɛ cɛ o dugudenw na ko e bɛ fɛ ka silamɛya ka sabati maaw kan ka ɲɔ ɲininka o la o alimami dama mun fagala nin kɔrɔnfɛ kɛlɛ in na mais olu dun b'a la k'o yɛrɛ tɔgɔ ko silamɛw o fana kan ka ɲɛɲini o silamɛ minnu fana bɛ yen minnu fana kɔrɔnpelen don fo o fana ka nin yɔrɔ in miiriya ta o mɔgɔ b'a la ka kalanjɛni jate minɛ mɔgɔ min ye sɛbɛliden dɔ ani mɔgɔ min kalanna o tɛ kelen ye mɔgɔ dɔ ye sɛbɛliden dɔ mais a tilala ka kalan o la o tɛ sɔn ka don nin ko in na mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ o tɛ sɛbɛli dɔn mais o kalanna ala fɛ o tɛ don nin piège in na mɔgɔ min ye diɲɛ kalan kɛ ka kalanjɛni dɔ o bɛ kalanjɛni dɔ o bɛ don nin tɔ in na n'o tɛ n'i bi kuranɛ yɛrɛ dɔn i tɛ don nin na an kuntigi Muhamadu sallallahu alaihi wasallam a donna kɛlɛ kɔnɔ cogo di a yɛrɛ défend kɛlɛ kɔnɔ cogo di mun de y'a don kɛlɛ kɔnɔ an tɔɔrɔla silamɛw bɛɛ la yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la a yirala an k'an yɛrɛ défend an k'an se ka an yɛrɛ bɔ ninnu bolo an tɛ se k'an ka diinɛ yɛrɛ lase ka ɲɛ o y'an tɔɔrɔ an kuntigi Muhamadu sallallahu alaihi wasallam kisi nɛɛma b'a ye ale donna kɛlɛ kɔnɔ ten de o mais mun bɛ fɔra ɲɛna jadi ka jadi kɛ an bɛ jadi kɛ a silama ɲɔgɔn na wa mais an ka karamɔgɔ dɔw ma ɲɔgɔn kɛ bida fɛngɛ yan dɔ ye dɔ fɔ dɔw ma ko furanɛ walahi hali mɔgɔ kalamali tɛ sɔn k'o fɔ karamɔgɔ ma jɔn de bɛ nin fɔ o de bɛ nin wajibi nin de bɛ kɛra misiri kɔnɔ nin wajibi ninnu bɛ mun de yira pour que k'anw yɛrɛ dama funtɛni ka bila ɲɔgɔn na kɛlɛ mun fana bɛ nɔri kɔnɔ ani an ka jamana kɔrɔnfɛ yanfanw na o kɛlɛ kelen in fana b'o image kelen de di e fana n'o image kelen ye o est-ce que e man kan ka i ka langazi falen ka bɛɛ lajɛlen fo k'a ye surasi ninnu dɛmɛ ni surasi ninnu tɛ a ka jamana solution tɛ yen nin wagati in na ala de bɛ ko kɛ mun ye ala diya a bɛ k'o kɛcogo la a ye ninnu dɛmɛ yanni ala ka na ni yɛlɛmɛ wɛrɛ ye ne kɔni ne bɛ ni surasi ninnu dɛmɛ ni moyen min bɛ ne ye n'o kɛra kumakan ye ne b'o kɛ o kɛra moyen sugu ye ne b'o kɛ nin fanga ye ne yɛrɛ ka yɛlɛ réseau sanfɛ ni fanga in de y'a kɛ dusukasi de y'a kɛ an yɛlɛla fana dusukasi jumɛn mɔgɔ minnu ye journalisiya kalan kɛ olu banna ka kunnafoni ɲɛnama di ni mun ye fanga dɛmɛ tile kelen tile fila ni wari ma d'o ma o bɛna bɔ ka muruti réseau sanfɛ fanga in tala ka baara kɛ bilen fanga in ka bɔ yen a bɛɛ wariko ye ɔ fitinin min bɛ ne bolo ne bɛ se ka o utiliser mɔgɔw ko ne hakilina faamu ne b'o baara de la ka bɛɛ lajɛlen fo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh n ka patron dɔ bɛ tɛmɛ na an bɛ jigin k'o fo fɔlɔ donc ka bɛɛ lajɛlen fo ka kuma na. En Malien, on me claque à faux canto fait. Ni que vous comment faut doba faut que escroc. Ni que vous comment faut doba faut que ijahli. Ni que vous comment faut doba faut que ete fou la naminko. Ni que vous comment faut doba faut que ete TikTok en fou la warniniko. Hey, angana nyongo negade angana nyongo blog de. TikTok ou TikTok te sait qu'à location sera. TikTok te sait qu'à fin sera et courant sera. TikTok ou a te sait qu'à carburant que machika mobile là. TikTok ou a te sait qu'à machika dumuni sangadama. TikTok est opportunité de bi. TikTok est opportunité de bi. Moro bolo n'ambe se kanda sako fo au moins. TikTok est opportunité de n'ambe se kanda sako fo. Yoro la yoro mun kasoro amak bushi amaneni parce que niti jamana kono bi se ki da sako fo. En bec, la justice malienne, les 67 personnes qui sont là, la justice malienne traitée de corrompus, de sales, de voleurs, de tous les noms. Aujourd'hui, si on voit que cette justice malienne-là, ils sont en train de changer leur habit, ils sont en train de mettre le minimum, ils sont en train de se corriger au minimum. On doit les encourager pour qu'ils puissent se corriger, pour qu'ils puissent continuer dans leur élan, l'élan dont ils ont pris pour pouvoir mettre tout le monde dans leurs conditions.
pour pouvoir mettre tout le monde dans leurs droits. Mais aujourd'hui, on ne doit pas être un obstacle pour ce justice-là. Soit disant que Banjugu Batara Kasola, ko Banjugu Bamangatra, Kai Kumam Foko tient de dos. Ni Banjugu Bani, Alakoba Sememba, Temagan Rodon. Ni Alakoba Banjugu Sememba, Kabina Siga Koklikan. Ni Alakoba Banjugu Sememba, Kaba Siga Dorobarakan. Kamalion beneni. Ni Alakoba Sememba, Kaba Siga Fakaya Kamalion Neni. Muna, Atitamaka, Akatamaka. Nako dine tauro dine buya robe katebe makaka atita maka akata maka ke ni ya mebi na dine jakusa malion ka tamaka ala kila bangela tayino ibisi ka dine jakusa luka mais malion istika dine tatumo ni mebi ni siki kokli kan ka foko malion aketa a jari ladi ni mama ya blada. L'exemple est donné à tout le monde maintenant. Banjugu là c'est un exemple pour tous les prêcheurs maliens maintenant. Tous les prêcheurs. C'est-à-dire que toute personne qui va prendre l'audace ou le kilo de s'en prendre aux citoyens, ou bien de s'en prendre à l'État, ou bien de s'en prendre à qui que ce soit, parce que tu te caches derrière la couverture de religion, on va déchirer cette couverture-là et t'envoyer à Kenyoroba. Clair et net. Ça servira de leçon à tous ces connards de merde des rats de mosquée qui passent tout leur temps, qui sont intouchables. Ils pensent qu'ils sont intouchables. Ils pensent qu'ils sont au-dessus de la loi parce qu'ils parlent de la religion. Ils parlent du Coran. C'est pitoyable, les Maliens. C'est pitoyable. Dans un pays dont la religion même n'est pas née, la religion a été importée. Aujourd'hui, on a tendance à voir que les Maliens croient qu'ils sont plus musulmans que les Saoudiens. Dans le seul pays au monde qu'on voit que la population se croit plus musulman que tout le monde, c'est le seul pays, c'est le Mali. Les Maliens croient qu'ils sont plus musulmans que les Saoudiens. Si tu demandes à certains Maliens là, ils vont te dire que sallallahu alayhi wa sallam, il est né au Mali. Vous vous moquez des gens ou quoi? Vous vous moquez des gens ou quoi? Vous vous moquez des gens ou quoi? La religion n'a rien à voir avec l'État. C'est-à-dire que tu danses avec de la musique de l'État pour rester avec l'État. Ou bien soit tu fermes ta gueule et tu bouges. Si vous avez l'audace de vomir vos venin sur l'État, parce qu'aujourd'hui, autant passé, il y a une chose qu'il y a beaucoup de Maliens qui ont oublié. Au temps passé, il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de prêcheurs là, qui partaient à Koulouba pour aller prendre de l'argent. Tous les prêcheurs là, tous les imams là, les grands imams là, chaque semaine ils montaient à Koulouba pour aller prendre de l'argent. Aujourd'hui, il y a ce robinet là qui est fermé. Vous ne comprenez pas pourquoi ils sont fâchés. Ils sont fâchés pourquoi? Parce que les chèques, les bons de carburant dont on les donnait au niveau de Koulouba là, le robinet est fermé. Assimi ne donne rien. Tu peux faire 20 fois des va-et-vient, il ne va même pas te donner 5000 francs. C'est ça qui les fait mal. Aujourd'hui, c'est ça qui les fait mal. Même si demain, Assimi commence à les donner de l'argent là, vous allez voir, ils vont changer le boubou. Les mêmes personnes qui sortent, ils dénigrent, ils parlent du mal de Assimi aujourd'hui, c'est ces mêmes personnes qui vont sortir demain pour taper les tam-tams et les mkoni et les koura pour Assimi. Je vous jure. C'est des personnes, c'est des parasites de la société. Les parasites. La majorité des imams qui parlent de la religion, ils vivent dans des mosquées là, c'est des parasites de la société. Pourquoi moi je dis c'est des parasites de la société? Je vais vous dire pourquoi. En France, ou bien partout au monde, un imam, il a un boulot. Après le boulot, il vient faire son travail de l'imam, il part. Il ne vit pas au crochet de la population. Chez nous, l'imam, la place de l'imam, la place d'un prêcheur là, c'est devenu comme une profession. C'est malheureux de dire, être imam, être un homme religieux au Mali, c'est devenu une profession. C'est seul, n'importe où dans le monde, c'est seul le Mali dont il y a des prêcheurs qui ont pris la religion musulmane comme profession. Ils vivent de ça. Ils vivent de ça. Ni naranae, ni sarakabo, ni jakabo, ni ka karamogo do nyini, ni ka karamogo barka nyini, ibita aljinena, emi fa barka nyini, emi ba barka nyini. Et mi koro barka yini mi soma shi barka yini ibitika karamogo barka de yini kibita aljinena et mi fa barka yini imako du barka yini kle ikilera ki fa burja ki fa neni ka kosku be ke fa la emo barka yini mi ba barka yini ibabe sengena dongodo abe legumu fere la dongodo abe jardina ko kono bara la dongodo abe furula takala sengebe ni nga faka ebita bara de ke kana di karamogo do mako ko karamogo barka yini ale ala taala tikelendo ela ala tike doron tigɛlen tɛ la dɛ ale bɛ taa wari mun ɲini ka na di karamɔgɔkɛ ma o wari in tigɛlen don e la
e ma se k'i ba lahina i ma se k'i ba bɔ sɛgɛn na i bɛ taa baara de kɛ ka na di karamɔgɔ ma ko ka karamɔgɔ barika ɲini olu ko karamɔgɔ kelen tellement que les Maliens là je sais pas vous réfléchissez avec votre derrière ou quoi je ne comprends pas ces musulmans là ces prêcheurs là imam kelen de b'a fɔ aw ɲɛna ko imam tɛ maa don alijinɛ na ko ala ka alijinɛ ye Alahu taala de ta ye ko maa min y'a ja a b'a bila a kɔnɔ maa min y'a ja a b'o tigi bila jahanama kɔnɔ o imam kelen de b'o fɔ yɛrɛ ça veut dire que a bɛ taa baara kɛ ka wari ɲini ka na di ne ma ne ni n denw an bɛ katikatiw san an bɛ villaw jɔ an bɛ taa voyage baw la immeuble baw b'an bolo an ka diɲɛnatigɛ dilanlen don e b'i si bɛ kɔlɔ mais ne bɛ tila ka sigi k'a fɔ e ɲɛna tuguni ko hey ka karamɔgɔ barika ɲini ka karamɔgɔ dɔw ɲini ka fɛn ɲini a t'i don alijinɛ na Alahu taala ka alijinɛ ye Alahu taala de ta ye n'a ye maa min ja a b'o bila a kɔnɔ ne bɛ tila k'o fɔ ɲɛna ça c'est de l'hypocrisie totale c'est à dire que il se cache derrière cette religion musulmane pour pouvoir bien niquer la population et cette population n'est pas consciente de se réveiller de se dire que la religion n'a jamais construit la maison de quelqu'un. Allez-y, preuve à l'appui, prenez le Coran et les chapelets, allez-y payer un terrain. Commencez à faire le courant et les chapelets. Vous allez voir si la maison va se construire. Si tu veux construire une maison là, prends les chapelets et les trucs. On n'a jamais vu dans le monde que les anges sont descendus pour construire la maison de quelqu'un. Tous les grands prêcheurs que vous voyez là, vous les disiez que c'est des hommes incontournables là. Ces hommes là, c'est des hommes qui ont construit leur maison. Les prêcheurs qui wajirga dɔw bɛ bɔ u b'u waso mɔgɔw la Mali kɔnɔna na dɔw yɛrɛ ko serifu ɲɛgɛnɛ ko n'i y'o min dɔrɔn ko y'i saniyalen de k'o b'i don alijinɛ Alahu akubaru Mali de kɔnɔna na an b'o kuma mɛn ko serifu ɲɛgɛnɛ an kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko alakira sallallahu alaihi wasallam ko arabu kɔni kun don mais k'a fɔ ko bɔnna b'an anw fɛ yen ko minnu ye alakira bɔnnaw ye n m'a fɔ a tɛ se ka kɛ dɛ mais n bɛ n ta bila bɔrɛ kɔnɔ. Ma fa tɛ ka kɛ aw ma se ka taa magan n'a ko diinɛ ka d'aw ye a t'aw ka billet ta a ka taa magan n'a ko diinɛ ka d'aw ye a tɛ taa jida a tɛ taa damam a tɛ taa fɛn na magan aw ma taa magan aw ma taa jida aw ma taa damam aw bɛ to Mali de kɔnɔ na k'a fɔ k'aw b'aw ka jagosa fɛ ka terroriste fanga kunfindenya fanga sigi mɔgɔw kan ko alakira y'a fɔ tan sahaba dɔ y'a fɔ tan karisa y'a fɔ tan karisa o sahaba mun sara san bayirika caman o sahaba sara waati min na o ni an bɛ waati min na ko sisan a tɛ ka jɛ i b'a fɔ jɛgɛjala ni baji hali n'i y'o sahaba in kunu ka n'a bila bi an bɛ ka vi cogo na cogo min na o sahaba in bɛ version wɛrɛ d'i ma ni vi sisan vi kɛcogo la ka tɛmɛ fɔlɔfɔlɔ vi tɛmɛnenw kan an tɛ se ka bɔ cogo la kiraw nana kiraw ye u ka misalaw n'u ka fɛnw di mɔgɔw ma mɔgɔw tun bɛ ka vi waati min na o temps de kɔnɔna na o ye misalaw di la religion c'est clair et net c'est truc mais le monde avance chaque jour le monde change mais après ah oui ni min filɛ nin y'an bolo mobili ba in san kun ye nin de ye a kan ka taa bɔgɔ de la a kan ka taa tan i fa ma san i ba ma san a bɛ ka aw dɛrɛ kalandenw hakili de kan ka mobiliw san a bɛ k'aw dɛrɛ kalandenw hakili de kan ka sow jɔ hali minnu b'a fɔ k'o ye alakira bɔnna ye mɛlɛkɛ ma jigin k'u ka so jɔ koyi maaw de y'u ka dɔrɔmɛ 20 dɔrɔmɛ 40 dɔrɔmɛ 5 ka taa bɔgɔ nɔni ka taa masɔnkɔrɔ baro kɛ ka taa sɛnɛ kɛ ka 40 n'a 5 fara ɲɔgɔn kan ka na so jɔ ka di o mɔgɔ ninnu ma o bɛ tila k'a fɔ k'olu ye alakira bɔnnaw ye olu ka fisa ni aw ye n'olu ye daji to aw kan k'o daji mɔgɔ yɛrɛ la fo ka taa se u b'a fɔ ko n'u ye ɲɛgɛnɛ kɛ n'olu ye ɲɛgɛnɛ kɛ olu ka ɲɛgɛnɛ n'i y'o min i bɛ taa alijinɛ na subhanallah n'o ye ɲɛgɛnɛ kɛ dɛ ne y'olu ɲɛgɛnɛ min o bɛ taa alijinɛ na e m'i fa ɲɛgɛnɛ min i m'i ba ɲɛgɛnɛ min i ba bɛ sɛgɛn na don o don nakɔ kɔnɔna na e ma t'i ba dɛmɛ nakɔ kɔnɔna sɛgɛn na e ba bɛ kilomɛtiri joli kɛ don o don ka taa foro la ka segin ka na sɛgɛn y'a sababu ye i ma t'i ba dɛmɛ o sɛgɛn na e ba bɛ miiri la bi a kan ka 200 sɔrɔ cogo di ka safinɛ san e min miiri n'o ye e bɛ taa 1000 di alimami ma k'i bɛ ka alimami barika ɲini subhanallah n'i donna jinɛ na o kɔrɔ ko ala ko tɛ tiɲɛ ye n'i donna jinɛ na walayi kiri an bɛ ala ɲininka an bɛ question poser ala kunna wallahi billahi mama bɛ nin manamana ko kɛ i m'i fa barika ɲini i m'i ba barika ɲini i m'i dɔgɔmuso i bɛ dɔw de ye o dɔgɔmusow bɛ degun la o dɔgɔkɛw bɛ degun la o dɔgɔkɛw bɛ diɲɛ degun bɛɛ la o somɔgɔw bɛ diɲɛ degun bɛɛ la mais o kariyalen don ka taa 2000 miliyɔn 1 miliyɔn 10 di karamɔgɔ ma k'olu bɛ ka karamɔgɔ barika ɲini o soma a balimakɛ bɛ kɛrɛfɛ wallahi billahi a bɛ min dun surafana na bi a t'a fɛ yen e bɛ tila k'a fɔ k'e bɛ t'i ɲɛ jɔ anw ɲɛ na lahara n'i ɲɛ jɔ an ɲɛ na lahara an bɛ ala ɲininka wallahi ni ɲɛ jɔ an ɲɛ na lahara an bɛ ala ɲininka yanni k'a fɔ k'i bɛ taa karamɔgɔkɛ barika ɲini i balimakɛ barika ɲini bani
i balimamuso barika ɲini parce que n'ale duwawu k'i a duwawu tɛ bin o aw yɛrɛ karamɔgɔ kelenw de b'a fɔ a dabara cɛcilen na ko maa balimamuso y'i ba de ye ko n'a ye duwawu min kɛ k'a tɛ bin a karamɔgɔ kelenw aw de b'a fɔ a b'aw sigi aw kɔkili kan k'a fɔ aw dabaranin na tan n'an bɛ taa an bɛ se o Banjugu ka exemple kɔni dini filɛ nin ye bɛɛ ma Banjugu a bilala kaso la 2 ans a ye maa jawo Banjugu na 2 ans in kɛ yen a ma maa jawo a na 2 ans in kɛ yen n'a digila min na i bɛ pan ka yɛlɛ sanfɛ ka gulon ka to yen les 2 années là Banjugu va les faire a bɛ se ka critique ka d'aw cogo o cogo a bɛ se ka kɛ mais maa buruja k'i bɛ diinɛ kɔfɛ o de banna Mali kɔnɔna na o de banna hali minnu bɛ yen nɔ k'u ni fanga ka surun ɲɔgɔn na n'o bɛ maaw buruja Mali kɔnɔna na k'o ye diinɛ ɲɛmaaw ye ni jamanadenw bɛ bɔ k'aw dénoncer anw bɛ bɔ k'aw